Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. We want to present that our work is about teaching language, teaching grammar, and teaching writing by Angel, Bagas, Nurmaidah, dan Muhammad Saiful Hadi. Okay, for the next slide will be presented by Bagas. Next slide. Okay, teaching grammar. Grammar teaching, as you can see, when sometimes happens as a result of other work the students are doing. We also want to provide opportunities for students to practice different grammar points. Grammar teaching may grow directly from the text students are performing or have just performed as part of a cues on from porch. Jadi kita belajar tentang mengajari sebuah grammar. Jadi grammar teaching itu adalah kamu bisa melihat ketika suatu saat itu terjadi atau hasil daripada suatu kerjaan dari murid-murid yang sedang dilakukan. We also want to provide opportunities. Kita juga ingin mengembangkan atau segala macam kesempatan untuk murid-murid to practice different grammar point, untuk mempelajari grammar point yang berbeda. From class students are performing, dari tugas-tugas murid yang sedang diperformkan atau sedang dipertunjukkan atau yang baru saja selesai. Okay, next slide. Next slide. Okay. Introducing grammar. The following activities represent a range of possibilities. Some simple, some more elaborate. For introducing new grammar. Example: the teacher hold up a number of flashcards and electrics the words dogs. Get up, doorbell, or alarm. The students say correctly and individually before doing quick cue response drill using different pictures as prompt. If the pictures are not on flashcards, they may be on OHTS or shown through a data projector or even draw on the board. Jadi kita itu introducing grammar itu memperkenalkan grammar itu apa sih? The following activities represent a range of possibilities. Jadi kita menjelaskan grammar itu dengan cara kita berikut memberikan sebuah aktivitas, istilah kata kayak we are teaching, kita sedang mengajar. Jadi dengan cara kita menyebutkan we are teaching, berarti kita memang posisinya sedang mengajar. Kayak seperti saya sekarang ini, I am sitting. Berarti saya sedang duduk. Jadi jangan bilang I am sitting ketika kamu lagi berdiri. Oke. Atau bisa juga kalian menjelaskan dari sebuah foto. Misalnya di foto tuh ada contohnya gambar. Apa kalian bisa menjelaskan gambar tersebut yang di foto, menjelaskannya dengan grammar. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga menggunakan flashcard untuk mengajarkan grammar kepada murid-murid. Next slide. Discovering grammar. In the following examples, students are encouraged to work out for themselves how language forms are constructed and used. They then go on to do exercises using the language they have uncovered. It is highly possible that they have seen the language before, of course, but this may be the first time they have studied it properly. Jadi kita mendiscover grammar. In this following example, jadi di contoh-contoh yang sedang kita bahas saat ini itu, students are encouraged to work out. Jadi murid-murid itu merasa ter-encourage atau terdidik, atau encourage itu istilah kata tersupport lah untuk work out for themselves how language forms. Jadi untuk menyupport diri mereka bagaimana cara pengucapannya atau cara penyampaiannya are constructed and used. Jadi tertata dan bisa digunakan. They then go on to the exercise using the language they have uncovered. Jadi setelah itu mereka mengerjakan soal-soal menggunakan bahasa-bahasa
yang mereka telah pelajari. It is highly possible. Jadi ini tuh sangat mungkin. Ini tuh kemungkinannya itu sangat besar. Jadi apa yang setelah mereka pelajari sebelumnya di kursusan. Tentu, of course, but this may be the first time they have studied. Jadi ini mungkin saja bisa menjadi yang pertama kali yang mereka pelajari secara lebih proper atau secara lebih baik lah. Next slide. Next slide. Oke, masih dengan discovering grammar. In the example, students have listened to a dialogue in which people have been comparing things. Before moving on to make their own sentences, the teacher wants to draw their attention to the way that we make adjectives comparative. She could have done this by giving rules, or perhaps just by ignoring such technical information and hoping that students would notice the various possibilities. Instead, she chooses to put them in pairs and give them the exercise in figure 12. Jadi itu kita masih lanjut dengan discovering grammar in this sample. Jadi dalam contoh-contoh ini, murid-murid itu telah mendengarkan sebuah percakapan atau sebuah dialog yang dimana ada dua orang atau lebih yang saling berbicara, saling menyatukan. Before moving on to make their own sentences. Jadi sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita pindah kepada kalimat-kalimat mereka sendiri, jadi the teacher wants to draw their attention. Jadi guru-guru itu ingin menggambar atau ingin membangkitkan attention mereka, kayak daya minat mereka. To the way that we make adjective comparative, jadi kepada apa yang akan kita berikan. She could have done this by giving rules. Jadi teachernya itu harus apa ya? Jadi sebelumnya teacher juga harus memberikan rules, memberikan aturan. Jadi biar si muridnya ini bisa mengikuti aturan guru-guru tersebut. Jadi biar lebih tertata lah. Jadi contohnya tuh ada di gambar di sebelahnya, di figure number 12. Oke, next slide. Okay, the next slide is about. It's time, Ini Nurmaida. masih Nurmaida. Oh ya, the next slide will be presented by Nurbaida. Okay. Practicing grammar. This activity is designed to get students making sentences using the present continuous. It can also be used to practice the past simple. It has slight game element because the other students have to guess what the speaker is talking about. Jadi berdasar kegiatan ini dirancang untuk membiasakan siswa membuat kalimat menggunakan present continuous. Juga dapat mempraktikkan menggunakan past simple. Ada sedikit unsur permainan karena siswa lain harus menebak apa yang dibicarakan. Bicara. Okay, next slide. Our students in figure 18, when they have done this, they have to underline all the past sentence in the story and then separate them into 3 different types. Example, the past simple was, went down, look, took, etc. The past continuous was raising, were breaking, were running. We're just coming back, and the past perfect had woke up, hadn't been able, had left, had looked for, had become. Jadi siswa diminta untuk berbicara tentang Simon pada gambar 18 atau di gambar 11. Setelah mereka selesai melakukannya, mereka harus menggarisbawahi semua bentuk lampau dari cerita dan kemudian memisahkannya menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu past simple seperti was, done, walking, dan lain-lain, masa lalu, berlari, baru saja kembali, dan masa lalu yang sempurna, telah bangun,
telah pergi, telah mencari, dan telah menjadi. Next slide. Grammar games. Many games from television and radio and games that people play at home in their everyday lives can be adapted from classroom use. The following, for example, however, so how we can design games especially for learners. We hope they and games like them will engage students and encourage them to use the target structures with enthusiasm. Game tata bahasa atau permainan tata bahasa, banyak permainan dari televisi dan radio dapat diadaptasi untuk pelajaran di kelas. 4 contoh berikut seperti menunjukkan bagaimana kita dapat merancang permainan khusus untuk pelajar. Kami harap mereka akan melibatkan siswa dan mendorong mereka untuk menggunakan struktur target dengan antusias. Next slide, Hadi. Grammar game. Students sit into teams. There is a pile of cards between them. On each card, there is a order prize. See figure 22. The cards are face down. A member of team A pick up the first card and then has to ask the other team members questions until they give exactly the answer that is written on the card. The game, which is suitable for all levels, forces students to think extremely carefully about the exact construction of the questions they are asking. Jadi siswa dibagi menjadi 2 tim, ada tumpukan kartu di antara mereka. Pada setiap kartu terdapat kata atau frase pada seperti gambar di atas, gambar 22, kartu menghadap ke bawah, kartu dibalik. Seorang anggota tim A mengambil kartu pertama dan kemudian harus mengajukan pertanyaan kepada anggota tim lainnya sampai mereka memberikan jawaban yang tepat seperti yang tertulis di kartu tersebut. Permainan yang cocok untuk semua tingkatan, membantu siswa untuk berpikir sangat hati-hati tentang konstruksi yang tepat dari pertanyaan yang mereka ajukan. Next slide, Hadi. Grammar books. Grammar books come in many shapes and sizes. They range from one students at lower levels, which tend to offer quick digestible explanation of grammar points and provide opportunities for practice of these specific points, to works designed for the more serious teacher or advanced student. Many commentators make a distinction between descriptive and pedagogic grammar. The former describe everything there is, the whole of the language and its workings, whereas the latter are designed specially to be of help to teachers and students of the language. Selanjutnya adalah buku tata bahasa. Buku ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mereka berkisar dari untuk siswa tingkat yang lebih rendah, yang cenderung menawarkan penjelasan poin tata bahasa yang mudah dicerna dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan poin-poin itu, hingga karya yang dirancang untuk peneliti, guru atau siswa tinggal lanjut lebih serius. Banyak komentator membahas tata bahasa deskriptif dan pedagogik. Yang pertama, menggambarkan segala sesuatu yang ada, keseluruhan bahasa dan cara kerja yang rancang khusus untuk membantu guru dan siswa dalam berbahasa. Next slide will be presented by Angel. Okay, now we're in the grammar books. In their grammar practice book for elementary students, Brigitte Farney, Eleven Walker, and Steve Elworth discuss a use of a, and, some, any, and no with countable and uncountable nouns. See figure 25 beside.
The diagrammatic representation and simple explanation over here are designed especially from students at this level. They appear to satisfy the clarity, simplicity, and relevance requirements that Michelle wants to guess. So the truth they over is only partial. Jadi dalam buku grammar, in their grammar practically book, elementary student, buku yang dirancang oleh Brigid Finney, Pearlini Walker, and Steve Wilson, itu mereka mencoba untuk melakukan pendiskusian dari penggunaan atau and, some atau any, and with countable and uncountable nouns. Itu maksudnya untuk benda yang terhitung sama tidak bisa dihitung. Untuk penulisan bukunya diciptakan sesimpel mungkin dan penjelasannya dilakukan secara spesifik sesuai dengan student at this level. Jadi murid sesuai dengan standar murid ini. Buku ini hadir untuk memberikan kepuasan dari pemahaman, dari cara penggunaan and tadi, some atau any or no. Lanjut ke next slide. Using grammar books, both student and teacher may consult grammar books for a number of reasons. For example, student may be drafting or redrafting a piece of written work and may want to check that they are using some aspect of grammar correctly. Alternatively, the teacher, having noticed that a student is making a lot of mistakes in one particular area, might tell that student to look up the language in the grammar book in order to understand it better. Jadi menggunakan grammar book atau buku kosakata itu antara murid dan guru itu harus saling berkesinambungan dalam menggunakan buku ini. Contohnya saja, jika murid ingin melakukan pencatatan ataupun pra-pencatatan, hal-hal sebelum pencatatan dari potongan-potongan pikiran mereka, mereka tuh ingin mengecek apakah kalimat ataupun grammar-grammar yang mereka gunakan ini sudah sesuai atau tidak. Kita sebagai guru, alternatifnya itu kita harus bisa notice ataupun bisa menyadari bahwa jika murid-murid kita melakukan kesalahan dalam praktikular mereka. Jadi kita bisa memberikan arahan kepada murid untuk bisa menggunakan ataupun mengarahkan sesuai dengan buku grammar untuk pengertian menjadi lebih baik. Jadi saling paham dan bisa diperbaiki lagi kesalahannya di mana. Oke, next slide. Grammar teaching. Ada 3, ada grammar activities, grammar book, sama grammar practice. Ini di sini merupakan source lain jika kalian ingin mempelajari jauh lebih tentang grammar activities. Kalian bisa lihat C.S. Thornbury 1999, chapter 3 until 6. For example, of different kind of grammar teaching and learning. Bisa dilihat di bukunya Thornbury tahun 1999 dari chapter 3 sampai 6, contoh dari perbedaan dari pelajaran grammar sama pembelajaran. Lalu untuk yang di grammar books bisa dilihat 2 of the most impressive modern reference ataupun sumber yang paling modernisasi ataupun paling terbaru bisa dilihat di Ed Carter and Me and M. McCarthy 2006 and The Bieber et al. 1999. Untuk pengetahuan di grammar practice kita bisa berpacu ataupun menjadikan referensi di buku The Grammar and Practice Series by Ergower atau Cambridge University Press, had 6 levels. Next slide. Oke, kita masuk ke materi writing. Di materi writing ini ada 3 pokok. Yang pertama ada literasi. Hard reading is a personal issue. Students should not all be expected to use exactly the same style. A speed copying exercise like the one above. Nevertheless, badly formatted letters may influence the reader against the reader, something which is undesirable whether the work is the product of some creative task or, more seriously, work that is going to be assessed in a tester exam. We should encourage students with the problematic handwriting improve. Seperti yang kita tahu, permasalahan tulis tangan itu permasalahan pribadi ya. Murid itu tidak perlu memiliki gaya penulisan yang sama. Setiap anak itu tidak perlu. Terlepas dari latihan menyalin, mereka menyalin suatu tulisan, pasti mereka akan menemukan gayanya mereka sendiri.
Tapi demikian, hal-hal yang terbentuk dengan buruk dapat mempengaruhi pembaca terhadap si penulis. Sesuatu yang tidak diinginkan, apakah karya itu merupakan produk dari suatu tugas kreatif atau yang lebih serius, pekerjaan yang akan dinilai dalam ujian tersias. We should encourage student with problematic handwriting improve. Kita harus bisa mendorong siswa dengan tulisan-tulisan tangan yang bermasalah untuk memperbaiki diri agar tulisan mereka bisa terbaca, terorganisir, dan jadi lebih baik. Oke, next slide. Yang kedua ada spelling. One of the best ways to help students improve their spelling is through reading, especially extensively. We can also draw their attention to spelling problems and explain why they occur. Copying from written models is the one way to do this. When students see and reflect on their copying mistake, their spelling consciousness is raised. Salah satu cara terbaik untuk membantu siswa meningkatkan ejaan mereka adalah melalui bacaan, terutama bacaan secara ekstensif. Kita juga dapat menarik perhatian mereka dari masalah-masalah ejaan, lalu kita menjabarkan hal-hal itu mengapa itu terjadi. Menyalin dari model tertulis, ada salah satu cara untuk melakukan hal ini. Sewaktu siswa menilai dan merenungkan kesalahan penyalinan mereka, pengucapannya pun akan bertumbuh. Jadi makin mereka merenungkan kesalahan mereka, makin mereka belajar dari kesalahan, teknik pengucapan mereka pun akan semakin lebih baik. Oke, next slide. The time still 10 minutes, right? Oh, okay. Wait a minute. Layout fluctuation. Different writing communities, both between and within cultures, obey different punctuationed layout convention in communication, such as letters, reports, and publicity materials. They are frequently non-transferable from one community or language to another. Different genres with writing are laid out differently. Business and personal letters are different each other and emails have convention of their own. Jadi maksudnya ini, komunitas penulis yang berbeda, baik di antara maupun di dalam budaya, mematuhi perjanjian tanda dan tata letak yang berbeda dalam komunikasi seperti huruf. Laporan dan bahan publisitas, hal ini seringkali tidak dapat dialihkan dari satu komunitas atau bahasa ke komunitas lain. Berbagai gaya penulisan berbeda-beda bentuknya, surat bisnis, surat pribadi, berbeda salah satu dari sama lain. Makanya kita harus memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk bisa menjelaskan kepada anak murid. Oke, next presentation will be present by Hadi. Apa waktunya cukup? Kita coba dulu aja. Oke. B. Approaches to student writing. There are a number of different approaches to the practice of writing skill, both in the outside the classroom. We need to choose between them. Decide whether we want students to focus more on the process of writing than its product. Whether we want them to study different written genre, and whether we want to encourage creative writing, either individually or cooperatively. We will want to build the writing habit. Oke, yang B yaitu tentang pendekatan untuk menulis bagi siswa. Ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk praktik keterampilan menulis, baik di dalam maupun di luar kelas. Kita perlu memilih di antara mereka, memutuskan apakah kita ingin siswa lebih fokus pada proses menulis daripada produknya. Apakah kita ingin mereka mempelajari genre tulisan yang berbeda, dan apakah kita ingin mendorong penulisan kreatif baik secara individu atau kooperatif. Kami ingin membangun kebiasaan menulis. Jadi tujuannya itu untuk siswa agar hobi untuk menulis. Oke, bagian-bagian materi dari pendekatan yaitu ada yang pertama, the first is process and product. We explain to student the quality of the process when making the writing and satisfying products result. Jadi tahapan awal dari pendekatan menulis bagi siswa yaitu proses dan hasil. Kita menjelaskan kepada para siswa bagaimana kualitas dari proses membuat
tulisan dan bagaimana seberapa bangganya kita ketika mendapatkan hasilnya. The second is genre. When the teacher concurred on genre, students study text in the genre in which they are going to be writing before they embark on their own work. Ketika guru berkonsentrasi pada genre, siswa mempelajari teks dalam genre yang akan mereka tulis sebelum mereka memulai pekerjaan mereka sendiri. Jadi tentukan jenis teksnya seperti apa. Yang ketiga, and the third, creative writing. When teacher set up imaginative writing tasks to they make for more routine assessments to be more great currency. The third is penulisan kreatif. Ketika guru mengatur tugas menulis imajinatif sehingga mereka mungkin untuk tugas yang lebih rutin menjadi lebih beragam. Yang keempat, yang kelima, the fourth, writing as a cooperative activity. Cooperative writing work, well, whether the focus in on writing process or alternatively on genre study. Menulis sebagai kegiatan gotong royong. Menulis kooperatif bekerja dengan baik apakah fokusnya adalah pada proses penulisan atau sebagai alternatif pada studi genre. Next slide. Grammar teaching. Still continues about before approaching. The fifth, building the writing habits. We need to help such students build the writing habit so that they recognize writing as being a normal part of classroom practice and they come to writing tasks with such enthusiasm as they do other activities. Membangun kebiasaan menulis. Kita perlu membantu siswa tersebut membangun kebiasaan menulis sehingga mereka mengenali menulis sebagai bagian normal dari latihan kelas dan mereka datang untuk menulis tugas dengan antusias yang sama seperti mereka melakukan kegiatan yang lain. The sixth, writing for learning and for writing. Writing for learning is the kind of writing we do to help students learn language or to teach them on that language. If we are to build the student writing skill, we will have to use such writing for writing tasks as often as is appropriate. Untuk belajar adalah jenis tulisan yang kami lakukan untuk membantu siswa belajar bahasa untuk menguji mereka tentang bahasa itu. Jika kita ingin membangun keterampilan menulis siswa, kita harus menggunakan tugas menulis untuk menulis seperti itu sesering mungkin. The roles of teachers. We need to able to be motivator, research, feedback, provide. Dan peran guru, kita harus mampu menjadi motivator, narasumber, pemberi umpan balik. Next slide is writing, listen, quizzes. In the following example, the writing activity is satisfied. Together with its particular focus, some of the activities are about the notes and the bold of writing. Example 1, 2, and 5. Some are designed to build the writing habit. Example 5 and 6, and other are designed to give students practice in the style of writing. Example 3 and 4. Example 1, do know at the hotel. Language, punta acting a text. Focus writing, conversation. Egg, young adult and above. Level elementary. If we want students to learn about practical functionation, they need to make the connection between the way we speak and they function reflects this. Comments, for example, are often placed at the point where a speaker would take a breath if they were reading the text. Full stop,
represents the end of a tune group, etc. Menulis uraian pelajaran. Dalam contoh berikut, kegiatan menulis ditentukan bersama dengan fokus khususnya. Beberapa kegiatan adalah tentang Moore dan Baud menulis. Contoh ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Beberapa dirancang untuk membangun kebiasaan menulis, contohnya seperti nomor 5 dan nomor 6. Dan lain-lainnya. Dirancang untuk melatih siswa dalam keterampilan menulis. Dalam contohnya, Dino di dalam hotel. Fokusnya itu ke kompres press, usianya itu dewasa ataupun ke atasnya, tingkatnya itu untuk dasar. Jika kita ingin siswa belajar tentang tanda baca, mereka perlu membuat hubungan antara cara kita berbicara dan tanda baca mencerminkan hal ini. Koma misalnya, sering ditempatkan di titik di mana pembicaraan akan menarik napas jika mereka membaca teks. Titik penuh mewakili akhir dari tanda baca. Maybe we'll stop first and we will continue with other link. Okay, we continue our material about grammar, about writing, and this is about the portfolio, journalist, and letter. Many educational institutes and teachers get students to keep portfolio and of example other written work over a period of time. This can be used of assessment in judging different pieces of student work written over a period of time is seen by many people to be more rare than student that final test. However, using portfolios is a however controversial alternative and not without its problem. Banyak lembaga pendidikan dan guru meminta siswa untuk menyiapkan portofolio contoh karya tulis mereka selama periode waktu tertentu. Dapat digunakan untuk penilaian karena menilai karya siswa yang berbeda yang ditulis selama periode waktu tertentu dibanding oleh banyak orang lebih adil daripada tes akhir kematian mendadak, artinya deadline. Namun menggunakan portofolio adalah alternatif yang agak kontroversial dan bukan tanpa masalah. Next slide. Portfolio, journalist, letters. It still continue about before slide. For common Europa framework, portfolio are considerably more than just getting students to keep examples of their writing. The European language portfolios has 3 parts. Untuk pekerjaan bingkai Eropa yang pada umumnya, portofolio jauh lebih dari sekedar membuat siswa menyimpan contoh tulisan mereka. Portofolio bahasa Eropa memiliki 3 bagian. The first, language biography. Here, students reflect on their language abilities using can-do statements. See page 69. To say things like I can understand numbers, price, and time in English. They can record if and why such abilities are important for them. The second, language password. This is the public version of the biography, and it tells in simple tabular form what language the holder can speak and how well. The third, dossier. This is where students keep an example of their work, project report, developments, poem, presentation, etc.
Yang pertama yaitu tentang biografi bahasa. Di sini siswa mereplikasikan kemampuan bahasa. Mereka menggunakan pernyataan bisa melakukan. Ada di papernya pada halaman 96. Untuk mengatakan hal-hal seperti saya dapat memahami angka, harga, dan waktu dalam bahasa Inggris. Mereka dapat merekam jika dan mengapa kemampuan seperti itu penting bagi mereka. Yang kedua yaitu paspor bahasa. Ini adalah biografi versi publik dan biografi ini memberitahu dalam bentuk tabel sederhana bahasa apa yang dapat digunakan oleh pemenangnya dan seberapa baik. Yang ketiga berkas. Ini adalah tempat siswa menyimpan contoh pekerjaan mereka, proyek, laporan, diploma, presentasi PowerPoint ataupun yang lainnya. Next slide. Oh, thank you. Okay, that's all for us about grammar and writing. Maybe enough for us. If any mistake, I do and my friend do apologize. Thank you very much. Say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.